Juna Freisen Madagascar. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Juna Freisen. Manakatsaka tsy fitombona amin'ny fiainana. Halleluja, halleluja. Jesosy fa aminao ihany matsara anay. Mety hankafira hafa zay fa aminao foana matsara anay. Ka te hiverina eo an-tsaina zay akaikinao eo an-tsatrano. Te hifampitantana aminao zay. Te hifampisakambina aminao. Te hiarady, te hiray tanteraka aminao zay Jesosy. Tsikirena hoe na dia tsy mendrika ny zanakao. Fa noho ny fahasoavanao, noho ny falebiazanao dia mbola ataonao tafitsoreto za. Mbola ataonao tonga eto zay tsy ampantranonao ihany no mety aminay, matsara anay, mabotrabotra anay. Ampy zay misy anao. Sangane non toerana misy anao asa anao tamin'anitra ny tananao lasa hoe titany ao raiky malalo lasa hoe hidy fatazako ny saninao Jesosy. Hidy fatazako ny saninao ataova finono zany. Tageta tatera. Ianarana mahita an'izany zavatra tenen'ny vavanao zany. Ianarana mahita an'izany zavatra tenen'ny vavanao zany androany. Fiaina za fa misy misaotra Jesosy. Misaotra fa hiara-dalana tantera amin'ny asanao. Ka ino ahiteno hoe
ity hatanana ho an'ny fanay masina amin'izao fotoana izao. Tosika mba ity hatanana ho an'ny Jehova amin'izao fotoana izao. Arahorakoraka izany. Alleluia. Alleluia. Tosika raitsika mpitiava tanana koa ray aman-drenitsika. Alleluia. Amen. Dao hiaraka nanatra ny tanantsika tranontsika amin'ny lanitra dia hiaraka merina hoe fanamasino ny atongavako eto androany dia andeha hitady anao. Jesosy eo mila anao ny fiainako, iverina aminao aho, anatona anao aho Jesosy aho. Ao anatin'ity 7 jours ity atokako anao ny fiainako, ny hoaviko rehetra, ny faniriko, ny fikasako, eny hatramin'ny programako rehetra Jesosy aho. Aoka iondrika eto anatrehanao, mibebaka ny amin'ny tsy fatanterahako rehetra Tompo. Amasino anao aho Jesosy, mehoery aho mba ahafahako mifady ny ratsy, mehoery aho ao anatin'izao 7 andro zao mba ahafahako hiala amin'ny fahazaran-dratsy. Te olo-baovao aho Jesosy, te olo-baovao aho fanamasina. Inty aho Jesosy eo, inty aho fanamasina eo, inty aho raha eo, manolotra ny fiainako anao. Ataovy amin'ny fandresin-dahatra ny iry zany ralasina bava. Ny fiainako anjaka te olo-baova. Lazao amin'ny fandresin-dahatra feno hoe inty aho, inty aho, oh, inty aho, inty aho, manolo tena anao, inty aho, raiso zanakao, inty aho, ny fiainako anjaka te olo-baova. Dao zasenao anatin'izany feonkira malefaka zany a, dao mba samby tanisa ny fahadisoany eo anatrehan'Andriamanitra. Ianao ihany zao mahafantatra inona n'ireo karazana fahotana malaky mahazo anao. Mety misy amintsika mety mbola voafatotra mihitsy azy. Dindana mba miresaka amin'ny Tompo androany ny Tompo, za zay mbola voafatotry n'izao, za zay mbola mora manao an'izao, za zay mbola resy lava amin'ny zavatra sahala amin'izao. Tadiofa ny Baiboly dia milaza izay manafina ny fahotana ozy izy tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo famondram-po. Nao mahasamby amboraka eto anatrehan'Andriamanitra ravana, araka ny ten'Andriamanitra zay nivakitsika omaly tao amin'ny bokin'i Isaia, fa tsy izao va ozy izy ny fifadikanana zay ankasitrahako dia mamboraka ny feny faratsiana rehetra. Androany aboray ao anatrehan'Andriamanitra, lazao hoe za Jesosy hoe mbola mandainga. Raha sendranao mbola ao anaty fijangajangana dia tena hoe za Jesosy mbola mijangajanga, za hoe mangalatra, za hoe zay mbola tia tena, za le miavonavona, za zay mankahala olona, tsy fantatro inona zay mety mamatotra anao. Dao mba samby aiky eo anatrehan'ny Tompo. Raha tsy mampanina anao sandrato amin'ny lanitra ny tananao anankiroa dia tanisao moramora ny fonao. Aza vela isy aheno fa ianao rery ny miresaha amin'Andriamanitra. Mehoery tompony tsirairay mba hialany ao anatin'ny fahotana, hialany ao anaty fahazaran-dratsy, hialany amin'ny zavatra mamatotra azy io Jesosy aho. Aoka ho isy fanafana androany, aoka ho isy hery avy any amin'ny avo idiny eto ampitsara anao ny fahazaran-dratsinao rehetra. Saotra anao zay Jesosy.
fianarana. Dia andray tompo iverina mina anao zay sitraka ataovy amin'ny fandresendahatra hoe itia manolo tenana Jesosy fanamaso nabovelesedelebobose karapapapa itia Jesosy itia fanamaso hallelujah isa papa marondo lobobose kelegele yenda la baba sima la boshe karege baba itia tatabala itia oggi notte nei pava con funo mantu atoviam funo mantu zanireza la saumiti zwe Susana ka itia vehivavy rehetra ivavaka ny lehilahy rehetra kosa merina amin'ny fofeny fandresendahatra hoe iny ty aho oh Jesosy vehivavy rehetra mivavaka amin'izao fotoana izao isika lehilahy kosa hiteny hoe iny ty aho manolo teno ana raha ao daholo ny lehilahy rehetra avereny hoe iny ty aho Jesosy Rai Susana ka itia ny fiainako anjaka te olombaova sika lehilahy rehetra kosa ivavaka teny vehivavy rehetra merina hoe itia Jesosy raboshe ropapapakaboshe kedegebo lo papa paga mama sinda la voce reke me bebe sekere mama sondo lika mama sonda la vaya oka isi afuid neto andwan apreta ndanyara panana ifuasa nyara panana oka wisera vyani mnyaf amen tsara yaf amen ontif tanuti amen osreta manara kan zoftona isao oh hallelujah oka tumpena wikas kan tsara yaf bayara ka meron sigaret sa we te ulumba voz e fanamas ulumba te ulumba voz se tata malala te ulumba Santo Jesus tikinao tsy horeraka fa sandrato ambony tananao ao anatin'ny fanginana enoy fa manomboka ho isy hery avy any amin'ny avo hidinao anatinao sandrato amin'ny lanitra ny tananao anankiroa dia aza manaiky homenatra nizanizy ianao androany fa ataovy izay ampahazo aina ny fanahinao iaona amin'Andriamanitra aza fehezina mihitsy izay fahatsapahanao avy anao ho tsapa mety ho latsaka ny ranomasonao avy anao ho latsaka mety matsiaro mangorintsina ianao avy anao angorintsina fa eto androany amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao eniko isery avy any amin'ny avo hidina amintsika tsiraray avy eto amin'izao fotoana izao eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao oka ianao andray fahatsapana avy any amin'ny avo
Raiso ny herin'Andriamanitra. Raiso ny herin'Andriamanitra. Samy manontray ny herin'Andriamanitra. Amin'izao anio zao. Oka hikasika anao ny herin'Andriamanitra. Oka ho kasiny ny herin'Andriamanitra ny fiainanao. Miara-pananao. Momba anao rehetra. Sokoroko bobo shendala babababandola bobo sheketekete. Oka ho hisy fanafanao fiainanao. Tompo androany ampandresy anao amin'io adinao io. Ho fenona ny herin'Andriamanitra ianao zao. Raiso. Bedalebo shendalabo shendalabo. Sotrano zao. Wento awanilana. Tueteu mandakiza. Mena nani fiainako. Mandray anao afasakazana. Enao no faniri. Tukana tsy mafuny. Hallelujah. Oh, shalom. Tukana tsy mafuny. Tsisy afaka kantoerana. Tsisy afaka kantoerana. Sy hanome ny antom-pitiavana. Sy hanome ny avo-pitiavana. Toroy lalana. Toroy lalana. Wento awanilana. Lasciamo il Gesù. Yana. Hallelujah. Yana. Milano se puso. No, milagro penso. Mi dire non fa una cena di mangia, mi sono messo. Lasciamo il Gesù. Yana. Arriva Wanilana. Oh, la voce. Sami miara mamerna Wayana. Yana. You know me like a desert. Yana. Moramora hoe tia hitanao eza Jesosy. Tena mba tia hitan'izany voninahitra ao zany hoe za. Amin'izao fotoana ifadianako hanina zao hoe Jesosy tia hitanao aho. Mila anao hoe ny fiainako. Tsy mety amiko hoe Jesosy ny lavitra anao. Oh, haleluya. Sotranao zay. No lavo shekereke bobondo dobo. Sotranao.
ankoatranao zay to. Jesu panjaka malaza no tompo panjakana mahery sy tsara indrindra ka izy no arona mendrika kalazana no ny heriny erantany sy lany tramoa iso amandasany retompo panjaka mahery mianoa miaino avy manaiky tompo iza fa tompony hery rehetriana tsy misy mihitsy ny toana tsy tratry ny saina ny herinao ny fiderana zahetina rasure mianja tolotrana vety rasuiza ny fiderana zahetina je lève un son. Alors je lève un son. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dear no one manjo falibe yana. Fontana della Saue mi diano, Andre
sirakura. Mazotoerina ary le olo faly teo e. Alleluia. Tenenina kaikanao hoe tegna nanompo an'Andriamanitra mihitsy za androano e. Alleluia. Tsy matiantoka zany ianao tonga eto e. Amen. Mety misy manakina anao zany dia tsy mihinan-kanina. Anao zany dia zao aza vakiana aloha aby zany fa samy olo amin'ny raha ataony. Amen. Ary samy olo koa mijinja ny vokatry ny nataony. Ianao tsy maintsy jinja ny vokatry zay nataonao. Amen na? Ampifaliana no iarabako atsika rehetra. Tratry ty androandroany tia deuxième journée ny fifadikanina zay ataotsika. Mpandresy ianao. Ary za mahita fa efa misy fijoroana vavolombelona maro be. Fa raha fotoagna tsy ampy fogna fa efa nasaiko nitsangana teto anao karan'izay. Alleluia. Dia tena mampirisika anao za isan'andro tongava foana raha mbola azonao atao. Fa tena mitahantsika Andriamanitra. Ny zavatra anankiray mahafaly rehefa mba nangataka tamin'ny tompo za Jesosy, inona moa ny agnaran'ity volana juillet ty? Dia hoe volan'ny fifohazam-panahy. Amen. Dia asakasaka zay mbola torotoro koa e. Asakasaka le mbola anao marche arrière e. Fa tsika andeha atsika. Androsotsika fa tsy emotra. Amen. Ka iresaka betsaka makasika an'izay tsika androany. Ho an'izay tsy teo moa zany nomaly dia fa nasisisiko ihany ny sosikevitra hoe rehefa mifadianina dia mila manana tanjona. Mazavaiko atsika zany nomaly. Izao fifadikanina atao zao zany mba mametrahady tanjona. Inona ny antony ifadiananao anina? Mifadianina ianao noho ny amin'inona? Apetraka foana zany ny tanjona. Dia aveo mila inonao ny fifadikanina zay ataonao. Karazana famintinana zany izy teneniko. Mino zany ianao fa ty kosa ranga tsy voatsiny eky raiky ty. Tsy hafa neky ty raiky ataoko indray mandeha ty. Amen na? Dia aveo anao mila mifantoka am'le izy. Anao zany mila tegna tonga sainao anaty fifadikanina za. Naiza toerana misy anao apetraka anao foana anaty fifadikanina za. Mifantoka ianao ny am'le izy. Amen. Dia aveo tsy zay tianao atao dia ataonao daholo. Fa mba feranao zany hoe atreto ihany ny ataoko. Iraiky tsy ataoko tsony. Na fampiasana telefônina razo feragna tena fero mihitsy. Filalaovana telefônina razo feragna mihitsy. Toerana andehanana feragna. Fa tsy hoe rehefa te handeha anao dia mandeha. Fero ny zavatra tianao atao. Amen. Dia hoe faharito tsara ny zavatra azo hohanina. Ianao ihany zany misafidy hoe nenahy kosaranga eran'ny biscuit foana ohatra. Tsy haiko inona ianao. Nenahy kosaranga ataoko rano mangatsiaka foana. Nenahy kosaranga ataoko jus dia mba tandremo jusque farany igny zany. Fa tsy hoe mahita akondro lahy bazary anao dia efa mividy dia mahandro. Ataony tsy vary fa akondro e. Fa tandremanao tsara zany hoe atreto ny sakafo zay hohaniko. Amen. Dia aveo mba mianatra koa zany mba manome hanina ho an'ny mahantra. Io mety misy ndraindray ravana mety misy olona hitanao mivavaka be fa sahirana ara-pivelomana. Tian'Andriamanitra izy fa tsy ampy moyen ohatra. Zavatra salamizany. Dia aveo koa mianatra koa ianao mba mametraka hoe tandremo ny vavanao. Mba tandremana zany ny vava. Tsy raha jiaby tiana koragnina iny dia koragnina daholo fa mba fehezina zany ny vava io. Fadina agnatin'izay ny midradrana, ny be resaka sy ny sisy.
Dia tsy vitan'izay fa mila mifady ihany ianao agnatina fifaliana mba falifaly zany fa tsy maneho tarehy malahelo. Tegna mba asehonao fa faly ianao, sitrapo zany nagnanaovana izy fa tsy raha nisy naniritery. Matozy ianao manjoretra be dia niforsen'ny paster anao zay. Nagnino mala nagnadary ndraiky dadaka hoe. Tsika ianao mankanina ndraiky zay hay. Tsy zay ny ataonao fa tena asehonao fa manana tarehin'olona faly ianao. Amen. Diovina zany ny tarehy ho zany maly igny, borosina tsara ny nify. Aza mampiseho endrika mampalahelo. Dia rehefa misy zavatra zany maly tady ampiankany avadio teny tsy fantatra. Fa izy zany tady ankany aminao fa maly aminao dia hoe kiraha bobo sikry bibi ho antegna. Miahagna dizy. Riato agny. Dia magnontany anao izy hoe nagnino zay agny dizy ho te. Amen. Tsy be resaka. Dia avy eo apetraka ao foana fa ianao dia zanak'Andriamanitra. Dia apetraka anao koa fa ianao dia zanak'ilay iraka zay ivavahanao. Amen. Reo ny zavatra natoroko anao maly fa ho hitanao fa ahita fandresena ianao ao anatin'izany. Dia anisany antony lehibe anankiray zany riavana ny fadianantsika hanina mba hisiny le zavatra natorony tompo antsika teo hoe fifohazam-panahy. Ka raha tianao hifoha ny fanahinao, raha tianao tena hirehitra foana, raha tianao hiaraka amin'Andriamanitra zato isan-jato ianao, ny teboka anankiray voalohany, ndanina mba hisoran'Andriamanitra zay nataony taminao tao anatin'izay enim-bolana lasa zay. Zay zany mba atao vavaka ao anatin'ity fifadikany misaotra Jesosy fa nanomboka janvier, février, mars, avril, mai, juin. Zao mba nataonao taminao. Nataonao salama za. Na dia mety nisy zavatra nampalahelo ary tagnatin'igny tapabolana lasa igny hisoran'Andriamanitra. Amen. Alleluia. Ndana zany misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny lasa. Zay no miantoka ny fahombiazana amin'ny ho avy. Amen. Fahaizana misaotra. Alleluia. Ngeza be nge riavana ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao e. Firifiry moa ny olona accidenté nanomboka janvier. Firifiry zay ny olona fantanao dia mety possible hoe mifanerasera taminao nefa maty, fa anao tsy maty dia tsy manana antony ve mba hisorana ny tompo. Tao anatin'izay tapabolana lasa zay zany tena mba misaotra tompo. Mety misy amintsika mety tagnatin'igny tapabolana igny nahazo vady, ao ny mety hoe nahazo asa, nahazo tragno. Andeha ataoko hoe mety voavoan'le tsy maheno fofona koa arabiara fa tsy magnino. Misaotra Jesosy fa za tamin'ny mois de mars igny tsy naregny fofon-draha. Ino tompo ianao. Antony nagnanovana anao tsy maregny fofon-draha mety misy olo mpinantoka lakory raiky aminareo. Atahorany sabeky mandoa anao maregny zio. Izy daholo zany. Amen. Raha vakinao nge ny Baiboly ravagna fa tegna karakteran'Andriamanitra le misaotra. Isaky ny mahavita zavatra izy dia mitsahatra aloha. Inona ny ataony? Mitazana hoe inona ny zavatra nisy. Manomboka amin'ny Genesis toko voalohany vakio. Fa rehefa manao zavatra Andriamanitra dia mitsahatra. Jerevy ny karakteran'Andriamanitra. Dia avy eo izy apprécier ny zavatra vitany. Fa Andriamanitra tsy hitanao mihitsy nanakina zavatra vitany. Na izy nagnano lambo lazain'olo foana vita ratsy io ary izy tsy niteny mihitsy hoe ratsy ny lambo. Ozy ny Baiboly hoe aritan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia ianao koa zany mila mahita ny fahatsaran'ny fiainanao. Amen. Fa aza mitodika amin'ilay ratsy foana. Mety nisy olo tianao nafoinao nandritra n'igny tapabolana fa misaorany tompo. Matoa igny nalefany misy tsaratsara n'igny ho avy. Mety nisy zavatra ndeha ataoko hoe mety ravana, mety hoe nitsahatra fa mianara foana misaotra an'Andriamanitra. Zay zavatra zay zany ataovy raha tianao hifoha ny ara-panahinao. Amen. Alleluia. Amen. Ho anao zay mila zaza faharoa io mba efa nisaoranao ve le raiky voalohany. Anao zao mety tianao hiakatra karamanao mandritra ny tapataona magnaraka mba efa nisaotra ny tompo ianao ny amin'ile karamanao am'izao. Amen. Anao tia hita maraigna io mba efa nisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny any ve ianao. Tena mila miteza-tegna mihitsy atsika mahay misaotra. Tain'i Jesosy ianao. Alleluia. Amen. Ianaro zany ny toetra an'Andriamanitra, mahay mankasitraka na tsara na ratsy ny fiainanao isaora. Misaorany amin'ny zavatra rehetra. Ary zay zavatra zay no agnisany manosika an'Andriamanitra anao zavatra vaovao ndraiky. Mijery zany izy zao agnatin'izao sasaky ny taona zao mba efa nisaotra anazy ve ianao ny amin'ny zavatra jiaby nitranga.
Izy melohany anombohana ty tapany magnaraka ty izy ndaso mba jereko ndreny toetrany ty vehivavy ty lehilahy ty. De mampianatra anao izy androany noho ny fitiavany anao hoe mba misaorana azy. Fa mivavaka ianao tonga agny an-tragno na tsy haiko na rehefa aveo ara mba misaorany tompo. Alleluia. Mianara ohatran'izany raha te handeha lavitra. Misaorana Andriamanitra. Aza be adigno fa ndana isaorana zavatra rehetra. Na de zay tsy nataony taminao koa raha isaorana. Hoe lanina angatako an'izao zay hoe tsy nahazo za fa misaotra anao. Tsy misaotra amina vignirana. Fa tegna hoe misaotra amin'ny fifaliana. Alleluia. Olana anankiray misy ane io hoe ary manakana valimbavaka. Mivavaka maharitra mihitsy tsika rehefa angataka zavatra. Fa isaotra n'izy igny aveo tsy te handany fotoana. Firofiry moa olo ohatran'izany. Mahavita mifadiana ela be satria te hangata zavatra. Fa tsy mahavita misaotra. Tsy mety zany ry avana. Tainy tompo ianao. De aveo teboka faharoa raha te ahita ny fifoazam-panahy amin'ny fiainanao ianao, ndana mba makalesona tamin'ny lasa. 6 mois passé zay ny sasan'ny taona, inona ny leçon mba azonao tirena tao anatin'izay. Anao ve mba mpanao an'izany? Hoe rehefa mba nisy ny lasanao, mba nisy lesona ve ny raisinao sa fakivina no hitanao tao? Mba mangala lesona. Ary io rehefa gnaza mba megnamenatra mihitsy ampitsatra zavatra anankiray rehefa hitanao tsy mety. Aza megnatra mihitsy hiala amin'ny zavatra anankiray rehefa hitanao tsy mampety ny fiainanao. Be da be moa ny olo terenkenatra. Le raha hitany efa tsy mampety ny fiainany fa mi-insiste foana izy. Ndana zany mba mianatra maka lesona ny amin'ny lasa. Alleluia. Zany revagna toe-tsain'olona te handeha lavitra. Zany toe-tsain'olona mifoha mba maka lesona izy. Ohatra na de nitaoko hoe nisy zavatra nampalahelo ara tao fa mahay maka lesona tao anatin'le alahelo ianao. Misy zavatra nampitomagny ianao tao fa mahay maka lesona tamin'le fitomaninao tao ianao. Mianara toetra salam'izany raha te handeha lavitra. Jereo sao tsy tegna naomby ianao de mieza magnatsara an'le izy. Ndana jerevo ny ara-panahinao tagnatin'ny 6 mois passé sao de nangatsika. Sao de ianao agnisan'ny efa tsy de navita ny vavaka, tsy navita namaky baiboly, sao de neniegna ny fahazotoanao mandeha am-piangonana. Maro na moa fa nisy ny confinement, fa kosa ry havana mahaiza foana mijery hoe taiza ny teboka mety nampalemy na nampararaka. Satria Jesosy raha ho avy tsy te halala hoe confinement sa tsy confinement. Raha hitsaranao amin'ny vavadin'ny lanitra Andriamanitra tsy nijery tsy hitanao ma Jesosy coronavirus igny io. Hitako izy fa anao marozina agnadarika. Den'izao zany mahaiza maka lesona. Alleluia. Ny fanomponao an'Andriamanitra nanahoana tagnatin'izay enim-bolana lasa zay. Mba nisy service nataonao ny tompo ve nisasaka foagna taogno raiky. Mbola pinitsotra foagna anao. Ianao moa ina, za pinitsotra. Be da be amintsika revagna ny tratranaka salam'izany. Tsy mba tonga saina antsika fa varina mijery hoe igny lasa enim-bolagna. Mba hainao moa enim-bolagna. Moramora be miteny anazy hoe enim-bolagna fa ny tegna marina antsasaka ny taona. Misasaka ny taona. De mamaiza maka lesona. Mitokantranonao nanakory tagnatin'izay 6 mois zay. Fa be da be amintsika ny revagna mandany lera foagna. De zay zavatra zay tsy mampandroso fiainantsika. Betsaka loatra amintsika ny mandany fotoana. Fa tsy mba te hijery, tsy te hitsinjo hoe inona moa ny zava-misy. Ao ny sasany tsisy raha vitany zany tagnatin'ny tapataon. Magnome excuse foagna hoe nisy confinement. Nisy an'izao. Fandana jerevo. De mieza agnatsara an'le izy manomboka zao. Satria hiditra amin'ny enim-bola magnaraka atsika. De zay hitanao fa tsy nety tamin'igny 6 mois igny, atsarao manomboka zao. Alleluia. Manahoana zao ny antsonao, ny appellanao tao anatin'izay 6 mois zay. Mba nifantoka tamin'le appel venao sa zavatra hafa ny tegna ny fantohanao. Ro zavatra zay nifanekenao tamin'Andriamanitra tagnatin'ny 6 mois zay, nataonao tamin'ny tokony ho izy ve sa goragora ianao. Zay zavatra zay tsy ndesina agnamelohana tegna fa hijerevanao hoe hiditra amin'ny enim-bolagna magnaraka za tsy ohatran'igny intsony ary no ataoko satria hitako fa tsy nety. Raha tsy ianao moa ko mahita ny ereranao tsy hiova mihitsy ianao. Tahin'Andriamanitra ianao. Mila hitanao zany défaut-nao e. Mila hitanao ereranao, mila hitanao ny tsy nety nandritra zay 6 mois lasa zay. Ny fiainam-bavaka,
Manankory. Tainy Jesosy ianao. Tsy ampy avana le mifampiarahaba foagna hoe tahiny tompo hoe zao hoe fa dinio ny tegnanao ndana makalesona tamin'ny lasa. Secret anankiray fahatelo, manapa-hevitra amin'izay ary mba ahomby. Décide d'être meilleur. Hoe za manomboka zao tsy maintsy mahomby amin'izay ny fiainako. Alléluia. Fanapahan-kevitra ane io ry avana. Aza manaiky mihitsy ianao hitoetra amin'izany tsy fahombiazana zany. Raha tianao ahomby ianao voalohany indrindra ahitana fahombiazana dia ao anaty fankatoavana tenin'Andriamanitra. Ndana mba mankatoa. Amen. Ndana mba mankatoa. Tsy ampy fotsiny ry avana le hoe fantanao ny fahotanao. Fa raha fantanao ny fahotanao, ialao. Satria betsaka amin'ny kristianina mahafantatra ota. Mahafantatra atao hoe fahotana fa tsy te hiala amin'ilay izy. Mody mitarigny Andriamanitra hitanao adomoka izy tao Andriamanitra hitan'Andriamanitra io ary hitanao koa. Dia ndana miala. Alléluia. Tompony hanome hery ianao ahavitanao an'izany. Amen. Satria ry avana ny fanirianao te ahomby tsy ratsy. Fa tsara lavitra raha ohatra ka manapa-kevitra ianao. Tegna manapa-kevitra mihitsy mila jerevanao zany lo ohatra hoe ianao zao mety olona be resaka be ohatra. Ajanonjanony kely mbola ho asinao. Ndana mifantoka amin'ny zavatra ampahomby anao. Possible koa anao mety tia hanigny loatra mba ataovy malamalaka ambany moramora hely sakafo. Mety ianao mety be dépense be mihitsy ary indray mandandany raha vola mitsisy dikany ahenao kely ny dépensenao. Azonao ve zany? Hitanao fa ho tsara be ny fiainanao. Ary zany ry avana natao hoe mifoha ara-panahy, mahay mandanjalanja ny ara-batana, ny ara-tsaina ary ny ara-panahy. Ary efa natoroko anao raha tadidinao fa ny atao hoe olona tahin'Andriamanitra dia ny olona mahay mampiasa ny herin'Andriamanitra ao amin'ny tontolo ara-batana, amin'ny tontolo ara-tsaina ary amin'ny tontolo ara-panahy. Mba ohatran'izany ve ianao? Tahiny tompo e. Alléluia. Amen. Matetika moko voambolana ampiasain'ny gasy foagna la hoe aingane. Na dia teneninao zao izy ho tahin'Andriamanitra anao, aingane pastera. Anao zany hoe tsy mino an'le izy fa hoe aingane hono. Hoe ho tanteraka tokoa ane izany. Ndana tapao ny hevitrao pratikeo le tenin'Andriamanitra azonao eto regny. Maro ane ry avana leçon azontsika eto e. Ary tena afaka nitondranao lavitra raha ankatoavinao. Dikan'izany mila mihetsika ianao fa tsy magnonofo fotsiny. Dia zany mahatonga antsika zao mifadianina zao mba tena hahatonga anao isay concentré amin'ny fiainanao. Tadidio ry avana fa ny fihinanana sakafo matetika mahavotsa saina. Tadidio zany raha anao io voky be foagna isan'andro, voky be. Za tsy miteny hoe mihinana. Raha vao voky be anao ny zavatra tianao atao voalohany atory. Vao nomaly mihitsy zay sy madama avy ny sakafo arivariva amin'ny fito igny. Ty zazy ndraiky ozy karaha nedina lemy ndraiky ozy izy. Tamin'ilay mbola nifady karaha mbola natanjaka. Rehefa voky ny kibony dia ozy hoe karaha malemy za zegny ozy. Dia za mantsy anazy ohatran'izay mihitsy le izy. Dia zay natonga anaty eto raha tadidinao ny teny hoe anao mitaiza zaza io raha mba tianao intelligent zanakanao. Aza fahanana lambo lava. Isika teteky saucisse andambo, henandambo, tavindambo. Nefa mba tianao intelligent le zaza. Tahiny tompo ane ianao. Zany no antony ifadianana hanina. Satria anao raha vao mifady hanina, manomboka mijanona kely le maharanofo be anao io. Fa mifoa ho azy le intelligence napetraka Andriamanitra anatinao. Satria agnatintsika tsiraikiraiky ireo misy intelligence naturelle napetraka ny tompo. Fa raha vao ianao diso haranofo be dia lasa tafiaigna amina lojika fa tsy manana expérience agnatsara ny fiainanao. Ary tegna milaza aminao zao fa mahasalama ny fifadikana. Fa tsy hoe mamparary. Satria amintsika miteny io zao maka repos ny tova ao anatinao ao rehetra. Mitsahatra, vavonina fa repos e. Io mahalagna repos zany. Ny sasany mandraigna fa ronjariko. Fa korotokorotokorotokorotokorotokorotokorotoko izy akao. Miasa.
Ny rainao amin'ny andro ke mba mipetrapetraka. Dia tsisy sakafo marobe mila anoviny ao. Mba malaka egny hely izy. Donc zany ho salama amizay anao ambadika zao. Fa laingan'olo hoe mahafaty hoe mamparary hoe fa nytanio na dokotera raha mahafantatra tsara fa mahasalama ny mifadiana. Fa raha anao kosa marary, tsy logika ny ifadiananao anana satria faible ny vatanao. Tainy tompony ianao. Alléluia. Dia zay zavatra zay le prix à payer ny resahako maly. Ary ninona fanirinao, tsy maintsy misy zavatra takina foana. Ny fanirina rehetra misy zavatra takina. Tadidiko zay taloha tambanivolo, rehefa andeha hagnano gogno, vana dia 10 km farafakely. Mandeha magnano gogno. Hainao magnano gogno zany. Misy sakaizan-tegna ny tany lavitra agny, tovovavy. Dia tamin'izany tsisy bisikilety, tsisy tikitika. Dia tongotro. Avy amin'ny tany atao Mahambo zay, jusqu'à Fenerivo. Levolevolo. Andro aligny nefa anao vao mandeha. Ya, latsaka ambany mpamosavy. Ndraiky le gogno namagna tsy mandeha, anao mafana fogna, anao ziraiky mandeha. Misy prix à payer. Ndraikindraiky am'izany tratrana oragn'andro andalana, mbola tsy fahineny edy zegny desy bekenareo. Sao dia misy karaha mizaha ananjy dolo maronareo e. Vana oragn'andro zay amin'izany andalana, oragn'andro be regny dia aloha niditra amin'ny vavadiny viavy io, fiazigny maloha ilamba. Eva kopakopa. Kapa. Ny mody magnanognano sport ake nefa ligny lamba. Ninino zavatra tianao tsy maintsy misy prix à payer. Ka anao te aomby io, te hisandratra io, te hita fandresena io, zao fotoana mety, misy fadianana zao tsika ke. Hitanao mihoatra Andriamanitra. Alléluia. Amen. Amen. Ka ny fanirinao aza janona ho fanirina fotsiny, fandana tantera. Alléluia. Alléluia. Zay zavatra mba asaiko ataonao aketo mba ataovy. Asa magniry fahombiazana, fandana manapa-kevitra ho amin'ny fahombiazana. Aroka ianao vonona am'izay baikon'Andriamanitra anao. Zavatra rehefa ibaikony tompo atsika io revagna misy fandresentsika ao ambadika. Ka tsy miteniteny foana Andriamanitra hoe antsasaky ny taona zao alefa nareo mifadiana iona amina. Fa ho izy pakena fahasoavagna ho azony tsiraikireky. Samy tsisy diso anjara tsika rehefa samy manana ny anazy daholo. Ary ijoro vavolombelona amin'izany ianao. Tain'Andriamanitra ny ianao. Alléluia. Satria ny fahombiazana rehetra tsy maintsy misy zavatra hiareta. Na inona karazany na inona. Alléluia. Jereo Jesosy fa niaritra jaly. Niaritra hatramin'ny fahafatesana, azo fijaliana. Dia jereo tsara fa ny agnaran'i Jesosy no ambony no ny agnarana rehetra. Sady andonga leny lohalika rehetra. Ny antony nisy zavatra niaretany tao. Alléluia. Matetika atsika kristianina tsy tia zavatra sarotra. Santionany amin'izany fotsiny zay manana problème mangataka indesina ambavaka fa izy tsy te hivavaka. Mandeha sambavaka koa dada fa izy tsy mivavaka. Za zao mahafantatra olona manana olana isan-karazany mba sainao tonga am-piangonana ataovy amin'ny telefônina fô. Mba teninao izy mba mandehana am-piangonana anao fa misy fanapahana ozona ao, misy délivrance ao, ataovy par téléphone. Izay ma tsy manjary atao SMS io, vavaka par SMS. Tsy tia zavatra sarotra ny olona, fa tagniany zavatra mora avy hatrany. Tain'ny tompony ianao. Alléluia. Ny zavatra revagna rehefa mora matetika tsisy vokatra, tsy mampandroso. Ny zavatra sarotra ihany matetika nahitana vokatso. Matoy ny olona anankiray lazaigna fa afa-pagnadinana nisy zavatra sarotra ny lalovany tao. Amin'ny tany io regny olona fantanao fa mety hoe tafita amin'ny fiainana, tsy maintsy nisy zavatra sarotra ny lalovany tao. Reo olona hitanao hoe milamina be ny tokantranon-jareo, misy zavatra sarotra ny lalovany ao, fa tsy hoe milamina fotsiny am'izao. Itahinao any Andriamanitra.
na izy zao fivavahana ataontsika zao tsy vitatsika zao raha tsy nanaiky iaina zavatra sarotra atsika. Misy aminareo renge zao nandeha tongotra avy tamin'ny misy nareo tagny. Zavatra sarotra zany. Misy aminareo reo zao niaigna tena hoe zavatra tena gidragidra be. Fa nikenareo le izy, zavatra sarotra zany. Fa tsy zavatra mora. Fa indraindray tsika tsy te iaina zavatra sarotra. Fa tiatsika le tonga dia moramora. Ka anisan'ny fahasarotana hita amin'ny fiainana zany hoe tsy misakafo zany. Tsy mora zany. Iny tompony ianao. Alléluia. Amen. Amen. Ka ny olon'ny fahombiazana tsy magniry fa manapa-kevitra ao amin'ilay izy. On ne souhaite pas mais on décide. Tsy misouhaite zany ianao fa manapa-kevitra. Décider. Tahin Jesosy ianao. Alléluia. Teboka magnaraka isarao daholy ireo zavatra fantanao fa tsy nampahomby anao tagnatin'ny 6 mois azy. Isaraha. Anao ihany zany mila mahay hoe retoreto daholy raha tsy nampety anahy. Mety namagna io. Mety toeragna io. Mety fitaovagna io. Tsy haiko hoe ino. Ndraindray revagna misy zavatra efa magnala baraka atsika. Miteraka fahadisom-panantenana amintsika. Miteraka fahakiviana ary tegna hitanao mihitsy hoe asaky fois ianao manao an'le izy mais faible. Asaky fois ianao manao an'le izy tsy maintsy misy problème fô. Nefa dia mbola igny ihany ny ataonao. Igny ihany ny fikirinao. Ary tegna mampalahelo fa tegna lasa lalaovitsika ny fiainantsika. Aza lalaovagna ny fiainanao raha lasena bavy. Aza lalaovagna ny hoavinao. Aza lalaovagna ny aveniranao. Fa rehefa misy zavatra hitanao hoe tsy nampety ny fiainanao dia ajanao. Alléluia. Raha vakinao zao ny tantaran'ny Jona. Jona toko voalohany 17:10 ka hatramin'ny 15:10. Zay rehefa tsy maintsy natsipin'olona tagnaty rano Jona. Satria tiany zareo ilamina ny sambony zareo. Ka tsy fantako inona ny zavatra mety manakorontana ny sambonao amintsika miteny io. Inona ny mety manakorontana ny asanao. Ndraindray nge rehefa nampisy problème anao tamin'ny toeram-piasana, vokatry ny ditranao e. Ianao tsy te hiteny an'izany. Na tonga olana amin'ny fiainanao ndraindray mety nisy défaut nataonao, mety nisy bêtise nataonao, nisy fahotana nataonao. Ianao tsy te hiteny an'izany. Ao anaty fivadikanana antsika izao potsipotserin'Andriamanitra daholo vonto jiaby. Dia aoka mba ho sitrana amin'izay après an'izao fa tsy mbola hiverina amin'igny koa. Mba apetrao amin'ny fiainanao le hoe afo nandoro ny lambako ka tsy verenako intsony. Fa tsy raha efa hita nandoro ake mbola iko horoko le magnaraka. Mbola veriko ihany hoe aza lalaovina ny fiainanao. Aza lalaovina ny aveniranao. Mba mahaiza maka lesona. Rehefa hita zavatra raiky efa tsy nety, nampahory, niteraka problème maro isan-karazany, dia mba magnovà. Tainy tompo ianao. Tainy Jesosy ianao. Ka anao io olo mahazo. Mialatsiny amin'ny fomba ilazako anazy fa ny olona mahola ihany tsy mahafantatra ny tokony ataony. Fa ny olona manam-pagnahy fantany hoe iraiky ry tsy mety. Ny olona rehefa tsy saigna na asainao avarina agnaty afo tagnany avariny fogna. Ozy may dia aheriny kokoa io. Fa ny olona mahazo ny raha misy jery mahatadidy zavatra fantany hoe iraiky ry tsy mety ary tsy ataoko intsony. Engany mba tonga sainanao zany. Alléluia. Possible zany io mety olo ifandraisanao. Ary ndraindray igny olona ifandraisanao igny mety olona manana problème amin'Andriamanitra. Mety olo faizin'Andriamanitra, olo misy ozo. Izy io ndraindray rehavana i problème tonga amin'ny fiainan'olo io tsy raha tonga ho azy io fa misy am'izy io ozony. Sahala amin'iny Jona zao nasain'Andriamanitra nandeha tany Ninive izy tsy nety fa nisafidy ho an'ny Tarsisy. Dia tezitra tamin'ny Jona Andriamanitra. Zany hoe nozongin'Andriamanitra Jona. Dia jereo fa zay olo nipetapetaka tamin'ny Jona jiaby nanana problème tao. Ny tompony sambo zao tsy nieritreritra fa veriny fa profeta izy, profeta Jonas. Ny tompony sambo zay voyageur nandeha teo zao tsisy nieritreritra inona fa tagnaty saigny zareo dia hoe tonga avan'olo maventy eky atsika.
Tonga van'olo mahay ratsika ary sura certain fa mety nivavaka hely Jonah nalohany tonga tamin'ny sambo to. Aoko tsy kivavaka ozy. Rainay tsara indrindro. Andeha ty sambonay, ty sambo kelinay. Rano be mangeny eny. Zao aleako izao. Kiragna daholo olo jiaby. Tramina antidany ndraiky kiragna daholo. Amena. Nagnino. Tonga avy nampivavaka. Adignon zareo fa olo nanagna problème tamin'Andriamanitra. Noho ny fiarahany zareo taketo zareo fa nangonja ny rano. Korontagna tegna nisy rivotra be. Ary tsy vitan'izany fa entagna zareo. Raha mba entagna Jonah moa na tsipy nagnino. Fa nisy entagna na voyageur atao zany tsy maintsy nariagna tagnaty rano. Tsy maintsy very. Raha mba entagna ananjy very nagnino fa entagna tegna niaraka takao nariagna. Dia mbola tsy tonga sainga foana reto dia farany moa izy tompo-tegna mihitsy nivolagna zalahy. Za izy mampanahiragna anareo. Dia tsy maintsy natsipy Jonah. Voiny foa natsipy Jonah, nilamina ny atmosfera. Hitanao fa vao atsipinao i zavatra io, ilamina atmosfera anao. Fa ndraindray numéro ananjy mbola agnaty répertoire. Mbola savagna hely. Anoratra Jesosy iny lasa José tampoko. Vao mendoa amina S agnarany dia veriny fisenti afo. Dia eo izy, ary ndraindray izy namba efa fafagna agnaty répertoire, tsy afaka agnatin'ny saigny. 034 58 862 49. Correct. Matiny parker. Misy karazana numéro fa mampiady anjareo. Savasava iny zany, jereo ka mbola misy anjany akato. Fa agnaty lone koa 034 68 862 69. Jonah tompoko io. Alao lavitragny. Ary ndraindray misy vehivavy milamigny be izy amin'ny vadiny. Misy lehilahy milamigny be agnaty tokantrano. Fa andeha hikotrola fô raha agnaty lohany. Ndisy ny vintany ratsiny Jonah io. Regnin-jareo afarafara koa raha volako zay. Sasany mety mivony amin'ny poteau io. Regnina zany. Ravy ane olam-piangonana to. Mandeha toroteny dia misitrika amin'ny poteau ty izy. Poteau io sitrihany. Ary tragno rô tsy mety koa tsisy poteau. Alefa mba samy miteny aminay akaikiny hoe isara Jonah anao io e. Iny tompo anao.